Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Дангару. Сегодня здесь, на улице, прохладно, но я уверен, что здесь, в этом зале, будет не только тепло, но и жарко. И начало положат ваши аплодисменты. Давайте разогреем и себя, и этот зал вашими оглушительными овациями. Дангара – слово из 7 букв. Но это слово имеет важнейшее значение для независимого Таджикистана. Дангара – земля, где родился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, за которым идет весь таджикский народ. Дружественно, с улыбкой идет по дороге счастья, благополучия и процветания. Дангара – это земля благородных и мужественных представителей Таджикистана. Добро пожаловать в Дангару, уважаемые друзья! Welcome to Dangara, dear friends! Сегодня здесь, в этом ринге, в этом замечательном спортивном комплексе пройдет поистине великое событие. Битва за титул Исмаили Самани 5. Уже 5-й год подряд проходит этот турнир, на который приезжают сильнейшие бойцы с самых разных уголков планеты. Сегодня к нам приехали гости не только из России, Узбекистана, но даже из Бразилии, из Китая, из Афганистана. Сегодня здесь будет по-настоящему жарко. Но прежде чем мы начнем наш турнир, позвольте мне представить вам организаторов и спонсоров сегодняшнего мероприятия. Организаторы турнира – Лига боевого самбо и бойцовский клуб «Истеклол». Генеральный спонсор – «Золотой ключ». Официальный спонсор – «Формула-55». Спонсоры турнира – рынок «Карвон», телевидение «Варзиш Спорт», «Кахи Малика», «Лининг», кинотеатр «Кайхон», «Точикон Холидей» и «Мегафон». Под ваши аплодисменты, дорогие друзья! И сейчас позвольте мне под звуки фанфар пригласить в ринг участников сегодняшнего события. Уважаемые друзья, встречаем сборную Таджикистана и сборную Республики Узбекистан. Сегодняшних событий. Вот они, настоящие богатыри, бойцы, которые, не щадя себя, проливая пот и кровь, тренировались, готовились к сегодняшнему событию. Сборная команда Республики Таджикистан! И здесь, на гостеприимной дружеской земле Таджикистана, мы встречаем наших друзей, но сегодня соперников. Это сборная Республики Узбекистан. Дамы и господа, позвольте мне пригласить в ринг председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Пожалуйста. И также в ринг мы приглашаем президента Лиги боевого самбо Ахтама Хакирова. салому алейкум дӯстони азиз, меҳмонони гироми қадр. Ман ҳар яки шуморо ба диёри зебо манзари Данғара хушомадед мегӯям.
умедворӣ комил дорам ки бозии имрӯза барои таҳкими дӯстӣ миёни халқҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон созгор мебошад ва барои ташкилкунандагон ҷиҳати ташкили чунин як чорабинии сатҳи баланд ман арзу сипос ва миннатдорӣ баён мекунам ва ба шумо варзишгарони муҳтарам барои расидан ба ҳадафи олӣ яъне қаҳрамонӣ дар бозии имрӯза ман бароро бурдборӣ хоҳонам. Ташаккури зиёд. Дорогие друзья, давайте проводим бойцов. Им сегодня предстоит тяжелая работа. Пожалуйста. Под ваши аплодисменты провожаем бойцов. Это участники матчевой встречи между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. Мы желаем вам удачи. Разогревайтесь, готовьтесь. Дорогие друзья, дамы и господа, Лига боевого самбо и ММА Республики Таджикистан и также бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют Гран-при чемпионата Азии по боевому самбо. Ladies and gentlemen, the Combat Sambo and MMA League of Republic of Tajikistan proudly presents the Combat Sambo Open Asia Championship Grand Prix. Первый бой. And the first fight in the category of 66 kilos. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Muin Tajik Gafura! I am Muin Gafur, 27 November, Gargara City, Battle of Title Ismail 75. Welcome. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, that when the sunset shines, I've seen the graffiti rights. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the red just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Creeping on the come up, sleeping till the sun's up. Telling secrets to the drum thumps. Pledge allegiance to the blood pump. Until I leak my last leader, here's my one love. And all these angels got their guns up, but no fear when my teeth and my tongue touch. I am here and I speak for the young bloods. Seen the flood and they drug all the anchors up. It set sail through the world in the name of trust. Hard work and the crux that it made in us. I'm about to bust on my veins full of gold dust. The 1985 California gold rush. In the spine plus the flesh that it holds up. I'm out for and my eyes hold the light. Он чемпион мира по ММА 2013 года, чемпион мира по боевому самбо 2013-2014 года. Его профессиональный рекорд – 10 побед, всего 2 поражения. Его боевой вес – 66 килограмм, рост 172 сантиметра. Muin Tajik Gafurov, he is the MMA World Champion 2013. Combat Sambo World Champion 2013 and 2014. His professional record is 10 wins and only 2 losses. His weight is 66 kilos, height is 172 centimeters. Muin Tajik Gafurov! Ladies and gentlemen, and he's opening in the blue corner. Please welcome
from China, Zhou Tao. I got it from my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡 잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다. 꽉 붙잡아 only you. 나는 아름다운 아가. C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that? Zhou Tao. He's the MMA Dragon Cup champion in China. His professional record, 8 wins and 2 losses. His weight is 66 kilos and it 174 centimeters. Zhou Tao from China. И рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. Так, пожали руки. Внимательно слушаем команду. Затылки бьем, позвоночный столб не бьем, в пах не работаем. Колени. Ассаламу алейкум дӯстони азиз, алоқамандони варзиш. Акнун гузориши мо аз ноҳияи Данғара аз марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ манзури шумо мегардад. Инҷо Муин Ғафуров аз кунҷи сурх бо рақиби хиш аз Чин Zhou Tao ҳар ду ин варзишгароне ҳастанд ки дар яке аз ширкатҳои бонуфузи One FC баромад мекунанд. Акнун бибинед Муин ба ҳуҷум гузашт, дар ҳол тавассути пой ва даст бисёр қавӣ аст ва ин барои Муин имконияти бештар дод. дӯстони азиз, акнун бале бори дигар хуш омадед ба маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара. дӯстони азизу арҷуманд ва муҳорибаи аввалине ки дар ин толори бошукӯҳи варзишӣ сурат гирифт, ин ҳамон чеҳраи шинохтаи варзиши тоҷик Муин Ғафуров аст ки борҳо дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин гуна муҳориботи омехта ё самбои муҳорибавӣ тоҷикистонро намояндагӣ кардааст ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо довара дараҷаи байналмилалӣ Артем Тарасов ин қувозмоиро ҳакамӣ мекунад ва Муин Ғафуров дар ҳамон лаҳзаи аввале ки ба ҳарифаш наздик мешуд аллакай як ҳайкик гузаронид, баъдан ҳамон дар ибтидои рақобат текдауни аввал низ ба номи ӯ навишта шуд. Акнун дар ҳолати партерӣ низ мо медонем ки Муин Ғафуров як маҳорати боло дорад ва акнун ба ҳамон усулҳое ки дар болои партер ё дар болои мат иҷро кардани ҳамон гуна усулҳо роиҷ аст. Муин Ғафуров ҳамон усулҳоро бубинед зарбаҳо низ мегузаронад ва Мурод Алӣ дар ин маврид шумо чӣ гумон мекунед? Оё қабл аз анҷом ҳам метавонад таслим кунад ҳарифашро? бале, дар ин ҷо аслан агар бубинем унвони Муин Ғафуров чемпиони ҷаҳон аст дар риштаи самбои муҳорибавӣ ва бисёр осон бубинед ҳолати ла додани дастро муваффақ мегардад ва хеле рақиб дар ҳолати ногувор аст. фикр мекунам ин бисёр ҳолати аҷиб аст барои Муин ба даст овардани ғолибият. хеле мавқеи хубро хос гирифтааст ва ҳолати ла додани даст ҳамин тариқ Муин Ғафуров дар ин ҷо ғолибиятро ба даст овард. акнун аввалин пирӯзӣ аст ки Муин Ғафуров ино ба даст овард. бале, ин аввалин пирӯзӣ ва ёдовар мешавем дӯстони азиз, дар ҳамон лаҳзаҳои аввал дар дақиқаи сеюми қувозмои Муин Ғафуров тавонист ки ғолибиятро туфайли ла додани дасти ҳарифаш ба даст биёрад ва хотиррасон мекунем ки ин қувозмоӣ дар марҳилаи гран-при ҷоми Осиё оид ба самбои муҳорибавӣ баргузор гардид ва акнун Муин Ғафуровро дар марҳилаи финалӣ тамошо хоҳем кард. На первой минуте 44 секунде первого раунда победу болевым приемом одержал Муин Ғафуров. дӯстони азиз, акнун ба хотири Муин аст ин кавкубиё. хоб дӯстони азиз, акнун мо
рақобати аввалро дидем. Намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Моин Ғафуров ва рақиби хеш аз Чинӣ баромад кард ва ҳунари зебо нишон дод. Ва рақобати дуюмро инҷо барои мо муаррифӣ мекунанд ва мо мунтазир мегардем рақибонро барои омодагӣ дар инҷо ва ҳолати хеле ҳам зебо. Уважаемые дамы и господа, вам предстоит увидеть бои в матчевой встрече между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. И я с удовольствием вызываю в ринг участников первого матчевого боя. Весовая категория до 68 килограммов. В красный угол приглашается из Таджикистана Джахангир Тахиров. Let's go. I just wanna crash the party. I just wanna crush it all the time. I just wanna Джахангир Тахиров. Он является бронзовым призером чемпионата Азии по панкратиону 2014 года. Его профессиональный рекорд: 2 победы и 2 поражения. Его боевой вес 68 килограмм, рост 170 сантиметров. Джахангир Тахиров. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Мардиев Фахридин. I wanna fly, fly, fly with you till the morning light, yeah, yeah. The only thing I wanna do to get you by my side, yeah, yeah. I wanna fly, fly, fly with you till the morning light, yeah, yeah. The only thing I wanna do to get you by my side. Узбекистан. Он чемпион Азии по универсальному бою. Его профессиональный рекорд: 7 побед, 1 поражение. Вес 69 килограммов, рост 173 сантиметра. Фахридин Мардиев. Рефери в ринге Артем Тарасов, судья международной категории. دوستان عزیز، جفتی دوم اکنون در اینجا وزن 68 کیلو رو معرفی میکنند. جهانگیر تاهیروف یکی از ورزشکارانی که قبلا در حیات کلوب ورزشی تاج فایتر تمرین میکرد، حالا در کلوب ورزشی استقلال رقیبی او فخرالدین است از جمهوری ازبکستان که از کنج کبوت است. خب دوستان عزیز، ببینید حالا آغاز گردی رقابت و
من درباره جهانگیر چی رو میدونستم؟ جهانگیر در مسابقه‌های مختلف از جمله در جمهوری اسلامی ایران، در روسیه چند مرتبه با من همراه بودم که در اونجا شرکت ورزید و به قدر در روستا بعضا پارتری که از اعظم خوکیر فاموخته است خوب است، اما در مقابل چنین رقیب بسیار هم مشکل است برای جهانگیر، چون که در این چنین ببینید این حالتی است که جهانگیر یعنی غیر کسبی ضربه میزند، اون باید همیشه منتظر گردد و حالتی که البته خوبتر قلایتر باشد فکر میکنم. بله و طبق همون نشان داد یا اموری رسمی نماینده تاجیکستان جهانگیر در مسابقات سطحی با نفوذ بین‌المللی 2 برد و 2 باخت در کارنامه‌های ورزشیش دارد. ورزشگر ازبکستان باشد 7 برد و 2 باخت دارد و ببینید از همون لحظه اول که گفتید همون سمت ضربه زدنش گویا غیر کسبی باشد جهانگیر رو، یعنی اینجا تو جای به نظر همه رسید و ببینید جهانگیر ببینید در اینجا جهانگیر بعضا ضربه های میزنه که توکل رو اختیار میکنه، در اینجا بله توکلی بله چون این ضربه ها با کار نمیاد، باید جهانگیر خوبتر درک کنه رقیب رو، چون که پهلوانان ازبکستانی بسیار توسط هم ضربه خوبتر است، هم در گوشتین بسیار هم عالی هستند، اونها بسیار من دیدم در اکثر مسابقه ها با توسط گوشتی نیز با کار میبرن، اما برای جهانگیر ببینید او میآموزد رقیب جهانگیر رو چگونه میآموزد سر اول، چون میبیند که جهانگیر در چنین محیط باید بیشتر برآمد کند، چون که تجربه گیرد. ببینید رقیب خیلی قوی است و حالتی بوقی کردن رو حتی میخواد استفاده برد، برای جهانگیر باشد لازم است از این حالت ناگوار برآید وگرنه مشکل است. بله ببینید در همون ثانیه هایی که جهانگیر میخواست از پای حریفش دارد، یعنی اصولی گوشینی طرزی آزاد یا یونان ریمی به عبارت دیگر فرنگی رو استفاده کند، ولی ورزشی حریفی ازبکستانی او فوراً از همون گردن او داشت، یعنی او هم اصولی بوغی کردن رو به مورد میخواست استفاده کند. ببینید همون طرف اشاره کردید حریفش رو فوراً او مختلع کرد. من برای جهانگیر هیچ وقت مصلحت نمیدادم برای رستو کار کردم. ببینید در رستو نه اونقدر موفق است، شاید چسبیشه که اعظم خوکیرف در فرد بسیار مهارت بلند دارد، برای شاگردان از میآموزد. باید جهانگیر هرچی بیشتر کوشش کند دست یا بوغی کردن رو استفاده برد، وگرنه برای جهانگیر ضربه زدن ببین توقف کردن الکین نشان از اون است که اندک هراس است. باید جهانگیر چون شعری که در کلوب ورزشی استقلال تمرین کرده است، بله شعر این انمون شعر هم خود رمزی پیروزی رمزی مبارزه است، بسیار همون در سیمای شعر بسیارتر همون به حراسی بسیار دلیری جسورت و باز هم همون بسیار حالتی بلندی مردانگی رو میبینیم. بله یعنی همین گونه خصلت‌های مبارز بودن و بحری اکنون باز هم جهانگیر اشتباه کرد، یعنی بعضا رفتن بر مقابل رقیب اسبای داشتن، اگر رقیب دارد اینجا حالتی استقبال است میگویند، در قول روسی استرچ هم میگویند، بله روی هم در این حالت شاید با ضربه زانو یا ضربه پای حالتی ناگوار برای جهانگیر شدنش ممکن است. برای خاطر جهانگیر بیشتر توجه نماید و همین حالتی خوب است برای جهانگیر، خوب است همین حالت رو استفاده برد و اگر نه مشکل است با چنین رقیبی که قدر ببینید چگونه حتی با هجوم میگذارد رقیب. بله فخرالدین رو دائما نماینده ازبکستان رو میبینم که با هجوم میگذارد، اما جهانگیر باید خود را دفاع کند و کنار گرفتن جهانگیر نیست بیشتر با کار نمیرود، باید همیشه یعنی کنار گرفتن این موقع خیش رو دارد، باید هر جایی که موافق باشد. مخلصان برمیخیزند. بله ببینید چگونه مخلصان با شروع شوق، یعنی امروز تشنه پیروزی ورزشگران تاجیک هستند. حالا این گونه اصول‌های گشته زدن، توپ خورده، ضربه زدن که در نوع ورزش‌های سامبوی محاربوی بسیار مخلصان رو به وجد می‌آورد. اینجا ورزشگری ازبکستان فخرالدین یک ضربه اجرا کرد و بیشتر اکنون ببینیم که ورزشگری تاجیکستان همونطور که هم صحبت من اشاره کردن ضربه‌های توکلی می‌خواهد گذراند و در حالت پارتر چون از مربیش یا استادش اعظم خوکیرف آموخته است، باید بیشتر به همون اصول‌های پارتری تکیه کند، چون که حریف او هم به نهایت چوست و چالاک می‌نماید. ببینید حتی ببینید هجوم‌های پیوسته نماینده جمهوری ازبکستان هر لحظه به چشم می‌رسد و همیشه هجوم سمت هجوم خویش رو گرفته است، البته آموخته است جهانگیر رو و می‌داند که در کجا ضربه زند و کدام وقت برای قلایتر است. ببینید گشته برگشته ضربه‌های او، اما جهانگیر باز هم اشتباه می‌کند. باید جهانگیر موقع خویش رو داشته باشد، باید یعنی
ба таври касбӣ зарба занад. Ана муҳим чи аст? Раунд ба анҷом мерасад. Аммо бале раунди аввал ҳам ба анҷом расид ба ва манфиати намояндаи Ӯзбекистон ёдовар мешавем ки қувозмоиҳо аз 2 раунд 5 дақиқагӣ иборат ҳастанд ва ҳарифи ӯзбекистони варзишгари тоҷикистон низ нисбатан қомати баландтар дорад ва шояд аз ҳамин лиҳоз ҳам бубинед ӯ нисбатан дар таносуби яъне ҳуҷум як бартарӣ дошт ва аз ҳамон сонияҳои аввали қувозмоӣ ба хати ҳуҷум мегузашт ва варзишгари тоҷикистон дар ҳамон раунди якуми қувозмоӣ бештар хати дифоъро ихтиёр карда буд. дар бораи ҷаҳонгир ҳаминро медонистам. ҷаҳонгир қаблан дар клуби варзишии Тачфайтер машқ мекард. Ман борҳо бо Атам Хокиров мансубат гаштам ва доири ҷаҳонгир мепурсидам. ҷаҳонгир дар толор хуб машқ мекунад. Ман бори саркашӣ кардани ҷаҳонгирро аз толор надидам, аммо ин ҳашкунҷа дигар аст, тамоман дигар аст. Толор дигар аст, аммо маҳорат нишон додан дар ин ҷо умуман дигар аст. бибинед муин чӣ гуна касбия зарба мезанад ва ҳатто ба саросимагӣ роҳ намедиҳад. аммо барои ҷаҳонгир лозим аст ки мактаби бузурги ин клубҳои варзишро аз қабили Тачфайтер ва клуби Истиқлолро омӯзад ва дубора зарба занад. Вагарна бо чунин зарбаҳо, бо чунин ҳуҷумҳо ман яъне пирӯзии ҷаҳонгирро дур мебинам. ба ин хотир ман раунди аввалро ба манфиати намояндаи Ӯзбекистон мебинам ва агар чунин раунди дуюм агар ҷараён гирад, пас зафар барои ҷаҳонгир хеле дуртар аст. ман намехоҳам ки ҷаҳонгир мағлуб шавад. ман ҳамеша тарафдори он ҳастам ки имрӯз ҷавони тоҷик тавонад, аммо бояд нишон диҳад. то ҷое бубинед, Аъзам Хокиров вақте ки назди ҷаҳонгир омад, бисёр барои маслиҳат дод ки ҷаҳонгир ин шанс аст барои ту. шонсе аст ки имрӯз муваффақ гардидаӣ дар ватани хеш дар байни чунин мухлисон зарба мезанӣ ва ҳунар нишон медӣ. Бояд ҳамеша зарба шавад. ҷаҳонгир бояд чун оташ аланга занад ва зарбаҳояш қавӣ бошад. аммо бибинед ҷаҳонгир инавбат ба ҳуҷум мегузарад. шояд дар раунди дуюм ӯ имконияти хубдар дорад. аммо як аз ҷониби дасти рости ҳарифаш аллака як зарба қабул кард ва акнун ҳамин гуна зарбаҳо ҳастанд ки як нав шасти ҳарифро сустар мекунанд ва баъдин васила варзишгаре ки бештар дар хати ҳуҷум аст метавонад ки зарбаҳои худро чӣ тавассути пой ва чӣ тавассути даст ба ҳадаф бирасонад ва ана ҳамон мушти обдоре ки воқеан тақдири ин қувозмоиро ҳал кунад воқеан кам ба чашм мерасад аз ҷониби ҳарду варзишгар ва акнун боз ҳамон ҳолатҳои партерӣ ва аз чӣ бошад муродали ки дар ҳамон лаҳзае ки ҷаҳонгир мехоҳад ки ба ҷониби пойҳои ҳарифаш ҳуҷум кунад, яъне дошта ягон усули сари китф ё аз болои худ ҳаво доданро иҷро кунад, ба ӯ муяссар намегардад. ман фикр мекунам инро албатта довари дараҷаи байналмилалӣ Артем Таррақсов низ дарк кардааст ки ин лаҳза назорат мебарад ва аллакай бубинед ҷаҳонгир ана акнун дар ин ҳолат фурсат фаро расид. бале акнун аз имконияти зебо анамон мактаби партерии Аъзам Хокиров дар ин ҷо бояд ба кор равад. вагарна бубинед ҳолати буғӣ кардан рақиб доштааст. хеле ҳолати номувофиқ аст барои ҷаҳонгир ва ҷаҳонгир аз ин ҳолат бояд дарҳол худро раҳо кунад ва зарба занад. вагарна чунин зарбаҳои поӣ бо зонуе ки аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ аст, ӯро метавонад дар як ҳолати нохуш оварад ва ҳатто ӯро аз ҳуш беҳуш намояд. ва дар ин ҷо бубинед Артем Таррақсов ишора бар он дорад ки рақиб бояд дар кунҷи дигар истад ва ҷаҳонгир умуман самти ҳаракати хешро дигар кунад. лад бардоштани ҷаҳонгир ҳатто мухлисонро мегӯяд ки гуҷо аст бубинанд. имрӯз мухлисон ҷамъ омаданд, аммо ҳамон ҳунари зебое ки дар ғорибаҳои омӯхтааст имрӯз бояд ҷаҳонгир дар ин ҷо нишон диҳад. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара аст. ин марҳилаи панҷуми ҷоизаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст ки дар ин макон бори нахуст баргузор мегардад ва бештари мухлисонро ба ҳам ҷамъ овардааст. шабакаи варзиш Сифати HD бо шумо аст. гариб ҷон дар ин ҷо шояд лад бардоштани намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳонгир ва иштиром овардааст. ман мехостам ки як лаҳзаи таваққуф шуд дар ин муҳориба ё дар ин қувозмоӣ ба он хотире буд ки ҳамон зарбаи пое ки аз ҷониби варзишгари Ӯзбекистон буд ӯ ба ҳамон пешонии варзишгари тоҷик расид ва якам ҷароҳат бардошт, лад бардошт ва акнун баъд аз он ки ёрии таҷлии тиббӣ ба варзишгари тоҷик ҷаҳонгир расонида шуд,
او اکنون اشاره میکند که تیار است قوزموی رو ادامه بدهد و اکنون میبینیم که همون امکانیتی که جهانگیر داشت ورزشگر تاجیک بر اعلا از عهده انا همون فرصت برآمدن نتوانست همون فرصتی که در لحظه در بالای پارتر باید استفاده میکرد ورزشگر تاجیک نتوانست بر معلا استفاده کند. اکنون یک ضربه دست چپش به هدف رسید و باز از جانب ورزشگر ازبکستان هم چند ضربه دیگر زده شد. ببینید اینجا یک پس دیگر عکس العمل نشون میدهد هر دو ورزشگر، اما در اینجا باز انا همون اصولی که باز این در انتظار بود بیم برای ورزشگر تاجیک خطا نمیکنیم چون که انا همین گونه اصول ها رو او میتواند به مورد استفاده کند. و باز ببینید در اینجا همون مربی خرواتی که آنها رو قبل از آغاز این قوزمایی در مشغولیت های دسته جمعی تمرین میداد، مربی خرواتی علاقه در همون کنار رینگ یا در کنار هشکنجا به او مشورت میدهد که چگونه استفاده کند. در اینجا ارتیوم میتواند هر دو برخیزد در حالتی که اگر جهانگیر حرکت نکند خود را از این بله ببینید اکنون امکانیت از دست رفت. جهانگیر میتوانست در اینجا حرکت کند وگرنه ارتیوم مجبور میگردد در اساس قاعده هایی که محاربه های مخته است در حالتی توقف کردن نو بسته. این محاربه های مخته است یعنی نو بسته از او که در کدام موقع قرار دارد در این حالت میتواند که ببینید حالتی باز جاری گردیدن خون برای جهانگیر کننده باز هم میتواند که ارتیوم ترسف نه تنها ارتیوم دیگر داران باشن مجبور بشن برخیزونند. حالت عجیب بسیار حالت خطرناک برای جهانگیر جاری گردیدن بسیار بیشتری خون فکر میکنم با کاری اون نیز خلل میرساند و او را تو جای میتواند خسته هم نماید. بله و اکنون باز همون لحظه توقف هم در این قوزموی دیده میشود و دقیقه آخری قوزموی هم پس از چند لحظه دیگر دوستان عزیز پشت سر خواهد گشت و اگر در اینجا از لحاظ برتری ضربه ها و هر گونه حرکت هایی که در بالای رینگ یا هشکنجه ورزشگران اجرا میکنند اگر یکم نظر کنیم دیده اندازیم واقعا در اینجا برتری ورزشگر ازبکستان رو برمعلوم احساس خواهیم کرد. اما چند ضربه آبداری ورزشگر تاجیک نیز در اینجا از مد نظر دور نیستند، اما بیشتر ضربه هایی که به هدف نمی رسیدند ورزشگر تاجیک رو تو جای خسته میکردند. همین خیلی نیست چون در ورزشگران با تمامی هستی ضربه میزنند اگر ضربه آنها به هدف نرسد طبق همون گفته‌ای که ابراز می‌دارند گویا که انا همین هم اونها رو به خسته میکرده باشد. حالاکی فخرالدین نماینده ازبکستان آموخته از ورزشگری ما رو 100% او میداند کدام موقع رو اشغال نماید کدام یعنی فاصله باید بین اونها باشد و چگونه او را قبول نماید. این حالاکی از ضربه های ناموافق جهانگیر وابستگی داشت که در آنجا نتوانست موفق گردد در حالی که جهانگیر امکانیت خوب داشت. باز هم من میگویم مکتب خوبی پارتری اعظم خوکیروف برای باید امکانیت خوب میداد، اما من میدونم اعظم خوکیروف هم نماینده خرواتی که یک نوع زیادتر آنها را در داده است تا جای با یک احساسات گرفتار شدن. آنها میخواهند ببینند ضربه هایی که آموختن آخر کجا شد. جهانگیر باید آنها را آموزد آنها را استفاده برد وگرنه در طولور چقدر ضربه زنی این بیفایده است. اینجا مکان است که معین میسازد کی موفق است و کی در اینجا ببینید جهانگیر نوبت دیگر خاص اسب دارد در اینجا حتی خیف‌ترین باز با هر اصولی که ورزشگر تاجیک میخواهد یک عکس العمل نشان دهد بر مقابل ورزشگر ازبکستان او بر مقابل اصول های او نیز یگان عمل میکند. و البته 10 ثانیه دیگر تا انجام راوند دوم هم باقی مانده دوستان عزیز و اینجا واقعا ضربه که نه اینجا ضربه به هدف رسید. ممنوع ضربه ممنوع ضربه که ممنوع است. بله نه اینجا قاعده های موجود هستند که باید اجرا گردن. حالا هیئت داورانی را معین میکنند. هیئت هم سرداور است هم داوران خالص هستند که آنها اینجا چی است شاید بعد از همون افتیدن کپ ورزشگر ازبکستان بله اینجا ضربه زده باشند. بعض از ضربه های هستند که ممنوع هستند بعد از کپ افتیدن عموما ضربه زدن ممکن است. جهانگیر خوب ضربه میزند اما جای موافق باید باشد. ولی همون لحظه فرصت فرا رسید و ورزشگر تاجیک این فرصت را از دست نداد فورا ضربه زد و ثانیه های بشمار تمام راند به انجام رسید و ببینید چگونه در آخر قوزموی ورزشگران باز با همدیگر یک صمیمیت دارند. اکنون در اینجا قضاوت در دست داوران خواهد بود که کدام از ورزشگران رو افضلتر میدونند. من
اینجا ابراز دارد توسط امام اشاره که یعنی حالتی که خم شدن و کپ از دهان افتیدن ضربه زدن برای جهانگیر نه اونقدر موافق است. اما باز هم ما تکیه به حلنامه داوران انتظار هستیم، همیشه پیروزی رو انتظار هستیم. شاید در اینجا شماره ضربه های جهانگیر زیاد بود و پیروز گردید. حالا منتظر میشویم. Уважаемые дамы и господа, у нас есть судейское решение. И в этом бою единогласным решением судей после 2 раундов победу одержал боец из синего угла Мардиев Фахридин, Узбекистан. Для награждения бойцов в ринг приглашается генеральный спонсор турнира Тахиров Зайырджон. اکنون دیدید ضربه ممنوع هم با کار نرفت و در اینجا فخرالدین مردیف 68 کیلو رو پیروز گردید نماینده ازبکستان. Спонсор турнира Зайырджон Тахиров. Дорогие друзья, давайте поблагодарим спортсменов за этот напряженнейший и равный бой. Только в конце судьи смогли определить победителя. Ваши аплодисменты обоим бойцам. Джахангир Тахиров, Таджикистан. Узбекистан. Уважаемые дамы и господа, у нас на очереди следующий бой в командном противостоянии сборной Таджикистана и Узбекистана. Начало положено, напряженное, нервное, но тем не менее первый бой выигрывает команда Узбекистана. И я приглашаю участников второго боя категории до 71 килограмма. В ринг добро пожаловать из Таджикистана Раджабали Файзидини. Раджабали. Чемпион Республики Таджикистан по боевому самбо 2016 года. Его профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение. Его боевой вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра. Файзидини Раджабали. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Дилшод Садыков. Just give
двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Сегодня у него ММА-дебют. Его боевой вес 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Дилшат Садыков, Узбекистан. Рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. وزن 71 کیلو است دوستان عزیز. اکنون آماده جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین رجبالی است از کنجسور و رقیبی او دلشاد صادقov است جمهوری ازبکستان دوستان عزیز. من درباره فیض‌الدین همین را میدونم. سال 2014 وقتی که ما در جام جهان در کریم بودیم فیض‌الدین بسیار رقابت خوب کرد. فیض‌الدین با پای و دست ضربه‌هایش قوی است. من این را دیدم. اما من بررسی درباره رقیب نمیدونم. اما چون طوری که در اینجا کراوین ابراز کردن اعلام کردن کیک باکسینگ رقیب رو دونستن اما کیک باکسینگ نیست دست و پای خیلی خوب است. بله دو کرات چمپیون ازبکستان اومد با کیک باکسینگ میباشد ورزشگر ازبکستان و 2016 یعنی در همین سال ورزشگر تاجیکستان چمپیون MMA در همین تاجیکستان شده است. اکنون ببینیم که در اینجا چون صنعت محاربه های آمیخته است در اینجا یا سمبای محاربه این ورزشگران علاقه مبارزه کرده ایستادند یعنی از همه نوعهای اصول ضربه زدن که در اینجا رایج است در سمبای محاربه استفاده میکنند و اصولهای گوشتین در اینجا لازم است به ورزشگر تاجیکستان. من فیض‌الدین رو میدونستم که درباره پارتر کار کردن باز هم تکیه با مکتب اعظم خو گرفت در پارتر کار کردن. ببینید نماینده ازبکستان چون اعلام کردن کیک باکسینگ پس فیض‌الدین رو لازم است چنین بله پرتاب‌ها رو به کار برد. خوب است. علاقه تیک داون اول و این تیک داونه که دو امتیاز به بار میارد چون از همون سر سینه حریفش برداشته و پشت هوا میداد حریف رو. این بسیار اصول معمول است که در دلخواه صنعت محاربه آمیخته یا سمبای محاربوی دو امتیاز داده می شود. اکنون ضربه های ورزشگر تاجیکستان ببینید در اینجا فیض‌الدین حتی میخواهد که توسط ضربه ها رقیب را برای تسلیم کردن مجبور سازد اما یعنی باز هم حفظ کردن دفاع کردن از ضربه های فیض‌الدین. رقیب دو تا سمت کش رو بسیار هم مستحکم داشته است. بله و در اینجا اگر ورزشگری که است تسلیم می‌گردد ورزشگر تاجیک است یعنی اگر تسلیم هم نشود بعد از ضربه های پای هم که برای او زده می شود ببینید در اینجا رفری مرکز ارتیوم تراسوف کوزموی رو فوراً منع کرد. علاقه حساب 1-1 شد. تاجیکستان و ازبکستان یک غالبیت ورزشگران ازبکستان در کوزموی یکم به دست آوردند و اکنون غالبیت یکم به ورزشگران تاجیک این به نام فیض‌الدین رجبالی نوشته شد. حساب 1-1 است اکنون در این کوزموی که روی هم ورزشگران کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. В первом раунде техническим нокаутом победу одержал Файзидин Раджабали, Таджикистан. Мы благодарим за бой его соперника из Узбекистана Садыкова Дилшода. Для награждения бойцов в ринг приглашается представитель компании «Лининг» Раджабов Азизбек. دوستان عزیز همین طریق فیض‌الدین رجبالی ورزشگر تاجیکستان اولی پیروزی ورزشگران تاجیک رو در مسابقه جایزه اسماعیل سامونی مرحله پنجم به دست آورد و او با مدال و دیپلم قدردانی گردید. اکنون پس از چند لحظه دیگر ورزشگران به بالای 8 پنجه خوانده می شود. Следующий бой, я думаю, будет еще жарче, еще бескомпромисснее. Категория до 77 килограммов. И в красный угол ринга добро пожаловать из Таджикистана Нурализада Фазил. Pour la belle assemblée, y a envie de bouger. Pour se
Фазил. Победитель панамериканского турнира по джиу-джитсу 2015 года. Его профессиональный рекорд: 3 победы, 2 поражения. Боевой вес 77 килограммов, рост 182 сантиметра. Нурализада Фазил, Таджикистан. И в синий угол ринга добро пожаловать его соперник из Узбекистана Фарус Юсупов. Hey baby, baby, I need to know, am I the one who's gonna rock you at the after show? I'm not a player, no that's not me. I'm just the one who's gonna show you all the 7 seas. Dimi Manishka, my baby too. I see the future and it's all about me and you. My señorita, my summer sun. I'll be your gangster, baby. You can shoot my loaded gun. Baby, you can shoot my loaded gun. Here comes the sun, and the day has just begun. So come on. Фирус Юсупов, Узбекистан. Он является вице-чемпионом ММА Промоушен. Его профессиональный рекорд: 4 победы, 1 поражение. Вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров. Фирус Юсупов. Рефери в ринге Артем Тарасов. دوستان عزیز Итак, внимательно слушаем اکنون команды. Затылок не این бьем, آباد позвоночник не бьем, فوزیل пах не работает, نورعلیزاده колени رو не ما оттягиваем, ببینیم بر голову مقابل только стойки. Угла. فیروز یوسف نماینده جمهوری ازبکستان. فوزیل برادر یکی از اشتراکی بازی‌های المپی فرهاد نعمتов است که در تکواندو و تف چندین مرتبه در مسابقه‌های مختلف جایزه‌دار گردیده است، از جمله برنده مدال نقره چمپیونات آسیا در رشته تکواندو و تف است. اکنون فوزیل برادر او است، توسط پای شاید به کار برد، شاید توسط دست، اما رقیب در مقابل فوزیل خوب ببینید ضربه های تمام. این نکاوت است، نکاوت است که فوزیل این رو با دست آورد. آفرین، بسیار حالت عجیب، بسیار غیر چشمدوش ضربه. اکنون تکواندو و تف با همون ضربه پای و دست بسیار هم قوی بوده است. ببینید دوستان عزیز. بله، این در ثانیه‌های اول راوند یکم قوزمای به وقوع پیوست و اکنون دومی پیروزی ورزشگران تاجیک به نام نورعلیزاده فوزیل نوشته شد. در مرحله پنجم جایزه اسماعیل سامانی و یادآور می‌شیم که او ابتدا یک ضربه پا از جانب حریفش یوسف و فیروز قبول کرد، اما بعداً یک ضربه بسیار یعنی های کیک زد گذرانید و بعداً همون با سر زانو جسته ضربه زدن تقدیر قوزمای رو حل کرد و فیروز که در جیوجیتسو چند کرات چمپیون تاجیکستان است، حالا در ثانیه‌های اول قوزمای این تقدیری غالب روشن شد و ببینید ورزشگران با وجود یعنی رقیب بودن در بالای رینگ علاقه همدیگر رو در اینجا تبریک میکنند، یک صمیمیت و یک مناسبت نیک با یکدیگر دارند. اکنون پس از چند لحظه دیگر مراسم مکافات سپاری برگزار میگردد و یادآور میشیم که با غالب مدال و دیپلم و با ورزشگری که در اینجا مغلوب شده است اون با اون نیز مدال و دیپلم تقدیم کرده می شود. Поздравляем победителей этого боя. Нурализада Фазил, Таджикистан. В ринг выходят крупные парни, и мы встречаем их оглушительными аплодисментами. В красный угол приглашается из Таджикистана Сайфов Суярбек.
Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like a owl. Money, 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 ho, chinka, 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 blow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Буярбек Сайфов! Чемпион Евразии по ММА 2014 года. 3 победы и ни одного поражения. Вес 84 килограмма, рост 183 сантиметра. Буярбек Сайфов! И в синий угол ринга приглашается из Узбекистана Нурсултан Рузибаев. Make it rain. I'm gonna make it rain, rain. I'm gonna make it rain, rain. Hold up, these denim shades, these diamond rings, I want some more of. Got me so froze up. If you were my love, you get into me like you never did before. Make it rain down until it pours. If you want me, you give me more. Better stop teasing, no kissing and some pleasing. Swear me out so deep I could drown. So baby, I'm high. If you want it, then just make the rain drop. Don't stop. Girl, we know ain't nobody higher. Gonna make it rain. I'm gonna make it rain, rain. You do it better. I'm gonna make it better. I'm gonna make it rain. I'm gonna make it rain. Can you feel the change? I'm gonna make it rain, 'cause forever's waiting for you. I'm gonna make it rain. Нурсултан Рузибаев, чемпион Узбекистана по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Его вес 102 килограмма. Рост 180 сантиметров. Нурсултан Рузибаев. Рефери в ринге, судья международной категории Владимир Балала. инак дӯстони азизу арҷманд озмоии панҷум шурӯъ гардид ва ёдовар мешавем ки Сайёф Суярбеков варзишгари Тоҷикистон дар ин ҷо аз кунҷи сурх муаррифӣ шуд ва варзишгари ӯ ҳарифи ӯ бошад намояндаи Узбекистон Рузибоев Нурсултан аз кунҷи кабуд ва раунди аввал шурӯъ гардид ва довари дараҷаи байналмилалӣ акнун Владимир Балала ин қувозмоиро ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо низ ду раунд яъне ду қисм 5 дақиқагӣ идома мекунад ва варзишгари Тоҷикистон дар муҳорибаҳо ё дар ҳамон корнамои варзишӣ аст 3 қувозмоӣ дорад ки бидуни бохт ҳастанд ва ин ҳарифаш бошад намояндаи Узбекистон дар Узбекистон яъне чемпиони ҷадид мебошад дар самбои муҳорибавӣ. ман дар бораи Суяр гуфтанӣ ҳастам. Суяр соли 2014 вақте ки мо дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштем дар мусобиқаи грэплинг панкратион мазарат дар риштаи панкратион ӯ барандаи медали тилло гардида буд. Суяр аслан мушзан аст. қаблан дар риштаи бокс тамрин мекард. бисёр зарбаҳояш қавӣ аст. бубинед ҳеҷ гоҳ барои партер кӯшиш намекунад, аммо дасту бозӯю панҷаю хеле қавӣ аст. ман боварӣ дорам агар Суяр зарбаҳояш мустақиман бо даст расад, бисёр ҳолати ногувор рақибро гирифтор шудад буд. бибинед ҳолати партери ва афтондани Суяр муяссар мегардад. акнун Суяр метавонад ба ҳазур пойро гузаронад. сарабол муҳим аст ҳама пойро гузарондан. оҳо рақиб пойро мегузаронад. баръакс акнун барои Суяр дар ин ҳолат дар ҳоле ки имконият дошт Суяр метавонист ки пойро гузаронда баъдан силсила зарбаҳои хешро равона кунад. Суяр ман медонам дар росто қавӣ аст, аммо дар партер чун мушзан аст, чун боксёр аст. бубинед аммо пурзур аст. ҳолати ладодани даст хеле ҳолати қайбнок. Суяр аз ин ҳолат раҳо меёбад. акнун ба ҳазур пойро мегузаронад ва зарбаҳои хешро мустақиман мерасонад. зарбаҳои қавии Суяр метавонад ӯро ба камол расонад. бубинед зарба аз самти бироз
дар ҳолати ногувор рақиб бисёр Суяр зарба мезанад аз ду сам. боз ҳам самти рост таваққуф андаке дар инҷо байни Суяр ва рақиби мешавад, аммо Суяр новаста аз ин Нурсултони узбекиро мезанад. бубинед Нурсултон аз ин ҳолат мехоҳад бархезад, ҳолати лардодани ҳолати буғӣ кардан барои Суяр шояд муяссар гардад. по ва дасти ӯ бисёр қавӣ аст. аз ин ҳолат рақиб бояд раҳоӣ наёбад. боз ҳамун иштибоҳе ки Суяр карда буд дубора акнун пойро, бале, пой хуб аст барои Суяр барои доштан, чунки рақиб натавонад дигар ҳолатҳои лад додани даст ва дигар пойро истифода барад. дар ин ҷо пайвастани пой барои Суяр хубтар аст, аммо таваққуф метавонад ҳардуро аз ҷой бархезад. дар ҳолати кор накардани намояндаи ӯзбекистони низ бубинед ҳолат задан аз ҷой бардоштан. бубинед рақиб низ зарба мезанад. ҳарчанд ҷусаи рақиб на он қадар ба Суяр баробар аст. ҷусаи Суяр хеле хуб аст. ман боз ҳам мегуфтам ки дар партер дар ростух Суяр зарбаҳояш қавӣ аст, чун мушзан аст, аммо рақиб омӯхта аст, дарҳол мехоҳад дар партер ӯро ба кор барад ва ин ҳолати ногуворро барои Суяр андозад. аммо Суяр ҳоло ҳам дар мавқеъ на он қадар хуштар қарор дорад. бале, чун ишора шуд дар ҳолати партерӣ ё дар болои замин кор кардани Суяр якам уман бубинед. дар ин ҷо акнун варзишгари Ӯзбекистон қабл аз анҷоми вақти асосӣ тавассути ҳамон зарбаҳои пайопай тавонист ки ғолибият ба даст биёрад ва Суяр дар ин ҷо қабл аз анҷоми вақти асосӣ таслим шуд. акнун ҳисоб 2-2 аст. варзишгарони тоҷик дар ду қувозмоӣ тавонистанд ки ғолибият ба даст биёранд ва дар ду қувозмоии дигар бохтанд. яъне акнун ҳисоб баробар аст ва варзишгари тоҷик ҳамон тавр ки Муродалӣ ҳам ишора карданд ҳам суҳбати ман воқеан дар ҳолати партер якам фаъолияташ сустар буд. аз ин лиҳоз дар ҳолати партер варзишгари Ӯзбекистон Рӯзибоев Нурсултон якам амалкарди хубтар нишон дод. Нурсултон Рузибаев, Узбекистан. Для награждения победителя в ринг приглашается представитель компании Mercedes-Benz в Таджикистане Рустам Афганов. маросими мукофотсупорӣ дӯстони азиз дар вазни нисбатан вазнинтар вазни то 100 кило қувозмоиҳо шурӯъ хоҳанд шуд. Рузибаев Нурсултан, Узбекистан. Уважаемые дамы и господа, наш бойцовский вечер, наш марафон не кончается, он только набирает обороты. И на очереди следующий бой. Тяжелая артиллерия, категория до 100 килограммов. И в красный угол ринга под ваши оглушительные аплодисменты приглашается из Таджикистана Умед Хамраев. Таджикистан.
двукратный чемпион международного турнира по боевому самбо. Его профессиональный рекорд – 4 победы и 1 поражение. Вес 100 килограммов, рост 185 сантиметров. Умет Хамраев. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Санжар Уразов. Санжар Уразов, чемпион Республики Узбекистан по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Вес 102 килограмма, рост 180 сантиметров. Санжар Уразов. Рефери в ринге Владимир Балала. Бойцы в середину. وزنی گرانتر است. امید همراهی با سنجر اورازов مبارزه میبرد. امید و مثل من نمیگویم دیگر سویار، اما او نیز بوشتان است. امید من بیشتر رقابت‌های او را در ساختارهای ابرقدرت از جمله وزارتکارهای داخله دیدم. بیشتر رقابت میکند و دست بسیار خوب است. دست پای بسیار ضربه‌هایش قوی است. اما در پارتر من باز هم مصلحت نمیدهم، چون که امید با دست خوب ضربه میزند. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سامبوی محوری کسبی که برگزار کرده بود، او با امید همنامی خویش برآمده بود در دور فینالی. اما ببینید در حال نماینده ازبکستان حالت پارتری را میخواهد استفاده برد، اما برای امید باز هم میگویم که ضربه توسط دست و پای صورت گیرد. نه نماینده ازبکستان اونقدر نمیگیرم. اوه اینجا برخورد دو ورزشکار. ببینید ورزشکار ازبکستان رو من اونقدر کسبیتی رو میبینم از جست و خیزی و معلوم است که نه اونقدر با فکرم. بله ورزشکار گود توکلی بله ببینید دولتی اما ببینید معلوم شود که او در همون طی چند سال اخیر یعنی تمرین دیده است در محاربه های آمیخته، اما هرچند به نظر می رسد که گویا ضربه هایش من توکلی باشند. و ورزشکار تاجیک رو ببینید چگونه همون ایست و لحظه های حرکت کردنش بسیار موافق است و یک ضربه موافق. و اکنون در اینجا ورزشکار ازبکستان خود رو تا جای گم کرد و ضربه های ورزشکار تاجیک یک پس دیگری. ببینید چگونه این ورزشکار ازبکستان در اینجا علاقه پیروزی تکنیکی از دوستان عزیز. ورزشکار تاجیکستان در اینجا بر محل یعنی قبل از انجام وقتی اساسی گلی بیاد به دست آورد و این مجموعه باشکوهی ورزشی ناحیه دنقره که مالامال از مخلصان و طرفداران سامبوی محاربوی میباشند با یک شروع شو از امید ورزشکار تاجیکستان دستگیری میکردند. اکنون در این خوازمایی دستوی که میانی ورزشکاران تاجیکستان و ازبکستان بودند، میتوان گفت که ورزشکاران تاجیک علاقه به پیش بر آمدند. آنها یک صف پیش بر آمدند. 3-2 اکنون غالبیت به جانب ورزشکاران تاجیک میباشد و سومین غالبیت ورزشکاران تاجیک رو امید همراهیف این ورزشکار خوشتوله تاجیک در همون دقیقه یکم راوند اول به دست آورد. Для награждения бойцов ринг приглашается вице-президент Федерации футбола Республики Таджикистан Дилшод Джураев.
Также благодарим Уразова Санжара из Узбекистана за этот бой. И уважаемые дамы и господа, и сейчас я приглашаю в ринг всех участников матчевой встречи Узбекистан-Таджикистан. Пожалуйста, бойцы, мы ждем вас. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне огласить результат матчевой встречи. Сегодня в этом противостоянии жестком, бескомпромиссном, со счетом 3-2 победу одержала сборная Республики Таджикистан. Ваши аплодисменты! И сейчас, внимание, уважаемые дамы и господа, прошу всех встать. Звучат гимны Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.
Уважаемые друзья, и кубок команде победительницы вручает председатель Комитета спорта и туризма Республики Таджикистан Абдуллазада Ахтам. За титул Исмаили Самани 5. And now, ladies and gentlemen, it's time for super fights for the title of Ismaili Samani 5. Весовая категория до 65 килограммов. The weight category 65 kilos. And to the red corner, welcome from Tajikistan, Sherzod Saliev. Шерзод Салиев. Он чемпион мира 2015 года по панкратиону. Его профессиональный рекорд 4 победы и ни одного поражения. Вес 66 килограммов, рост 174 сантиметра. Sherzod Zaliyev, he is the Pancratian World Champion to all 15. His professional record, 4 wins, no losses. His weight is 66 kilos, height 174 centimeters. Sherzod Saliev from Tajikistan. And ladies and gentlemen, to the blue corner, welcome from Afghanistan, Jovid Mohammadi. Mohammad Jovid, Afghanistan. He is full-time kickboxing champion of Afghanistan. His professional record, 4 wins and no lose. Mohammad Jovid. And your referee in the ring, Vladimir Balala.
Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой в голову не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтями и коленями в голову можно работать только в стойке. За сетку, перчатки и шорты не хватаем. Покажите красивый бой по углам. Удачи вам, парни! Good luck for you! Раунд первый! акнун дӯстони азиз ёдовар мешавем ки намояндаи тоҷикистон шерзод залиев аст ки аз кунҷи сурх муаррифӣ шуд ва владимир балала қабл аз оғози ин қувозмоӣ ба ҳарду варзишгарон аллакай аз қонуну қавоини самбои муҳорибавӣ аллакай иттилоъ дод ва ёдовар мешавем ки ҷовид муҳаммадӣ ин варзишгари афғонистон аст ки аз кунҷи кабуд муаррифӣ шуд ва дар риштаи варзиши бубинед текдауни аввали ба номи варзишгари тоҷик навишта шуд ин як имтиёз аст чунки варзишгари тоҷик нисбатан аз миён яъне поёнтари ҳариф бо ҳарду даст медошт ва ӯро бо тамоми маҳорат боло мебардошт ва ёдовар мешавем ки шерзод залиев чемпиони ҷаҳон яъне дар соли 2015 оид ба панкратион мебошад ва панкратион ҳамон тавр ки медонем яке аз навъҳои варзише аст ки дар чӣ дар санъати муҳориботи омехта ва чӣ дар қувозмоиҳое ки варзишгарон бубинед акнун зарбаҳои мустақим 1-2 аз ҷониби варзишгари тоҷикистон ба рӯи ҳарифаш ҷовид муҳаммадӣ мерасанд ва владимир балала шояд пайхаз кунад ва ин қувозмоӣ ҳам қабл аз анҷоми вақти асосӣ шояд дар ҳамон сонияҳои охирон ба анҷом расида бошад владимир балала чундовари дараҷаи байналмилалӣ мебошад пайхаз кард ки дигар ҳоҷат ба идома додани ин қувозмоӣ нест. Дамы и господа, в этом бою в первом раунде за минуту 0:8 принули соперника к сдаче. Победу одержал из Таджикистана Залиев. И для награждения бойцов в ринг приглашается генеральный директор «Формулы успеха 55» Джалалидинов Нигмат. Мы объявляем участников следующего супербоя. Ladies and gentlemen, to the red corner of the ring, please welcome from Tajikistan, Sivush Sharipov, the Tiger. خونی سیاوشم هم خونی سیاوشم از خونی سیاوشم هم خونی سیاوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم هم ساری اوستایم هم آتشی زردشتم هم سال اوستایم هم آتش زردشتیم ما آتش زردشتی ما کشته نمی کشتیم ما آتش زردشتی ما کشته نمی کشتیم اسماعیل سامانی دیواری Tiger Sharipov. He's the Combat Sambo World Cup winner. His professional record is 5 wins, no loses, 65 kilos and 172 centimeters. Sivush Sharipov, Тигр! Дамы и господа, и в синий угол ринга приглашается из России, из Дагестана. And now, ladies and gentlemen, to the blue corner of the ring, please welcome from Russia, Dagestan, Artur
Aliyev. I want everybody on the right side. I feel so good. Right about now. Give me some more. I do want to go mad, man. I love my people. Singing in the sunrise for your reason. Oh no. I love my people. Singing in the sunrise with no reason. Oh no. La 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 la. Артур Алиев, Дагестан, Россия. Он двукратный чемпион России по кэмпо и чемпион по ММА Санкт-Петербурга. He is two-time Kempo Russian champion and MMA Санкт-Петербург champion. Его профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение. His professional record is 4 wins and 1 lose. He is 65 kilos he is weighing and 17 and 1 centimeters his head is. Artur Aliyev from Russia. And referee in the ring, Vladimir Pavlov. Бойцы на манакнун середину. дӯстони азиз ва шумо Пожали мебинед руки. ки ин рақобат кӯтоҳ нест. ман аз чизе ки мебинам сиёвуш ва рақиби ҳарду арзанда ҳастанд. дар асл вазни 65 килоро ҳарду ташкил медиҳанд. ин варзишгари россиягӣ аниқтараш аз доғистонӣ таҷрибаи хуб дорад. ҳам сиёвуш низ дар чандин мусобиқаҳо барандаи ҷоизаи шоҳ исмоили сомонӣ аст ва дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ низ панкратион ва муҳорибаҳои омехта ширкат вардидааст. акнун ҳарду рақобати хуб мекунанд. ман ваъда медиҳам, чунки бубинед оғоз аллакай маълум аст ки ҳарду дар бархӯрд бисёр хуб меистанд. сараввал сиёвуш таҷрибаи ғанӣ дорад бо зарба задан, чӣ дар партеркор кардан дар замин. бисёр хуб аст. бубинед зарбаи намояндаи россия буд, инҷо доғистонӣ буд ки як зарба тавассути пой ба рақиб равона кард. аммо дӯстони азиз, чунин рақобатҳо бубинед сиёвуш дар ҳол, аммо бубинед ки рақиб низ сиёвушро дар як ҳолати ногувор афтонд. барои он ки таҷрибаи варзишгарони доғистонӣ дар ин риштаи варзиш хуб ҳастанд. аммо ман сиёвушро аз ӯ каме намебинам. сиёвуш арзанда аст, ҳатто беҳтарин партовторо нишон диҳад. шояд дар ин ҷо андак шитоб аз ҷониби ҳарду варзишгар аст, аммо намояндаи доғистон дар аллакай омӯхта аст. бубинед сиёвушро ки чӣ гуна ҳарду қавӣ ҳастанд, чунки ман ваъда медиҳам ин рақобати не он қадар кӯтоҳ аст. аслан варзишгари касбӣ не он қадар яъне рақобати кӯтоҳ мекунад. аксаран бисёр хуб мезананд, бисёр талош мекунанд, баъдан дар ин ҷо муваффақ мегарданд. намояндаи россия ин маъноеро надорад ки вафтида аст, аммо новаста аз ӯ зарба мезанад, ҳолати ла додани дастро ҳатто медоданд. аммо сиёвуш бояд хуб ӯро омӯзад ва дар ҳол худро канор гирад аз ҳолатҳои ла додани даст ва пой низ дар ин ҷо мумкин аст. сиёвуш хуб кор мекунад. ҳоло ҳаракати сиёвуш хуб аст, зарба задан барои он на он қадар муваффақ мегардад, чунки дастонро рақиб доштааст. аз гардан доштан барои рақиб, яъне намояндаи доғистони хубтар бояд саргардидааст. сиёвуш ба ҳар ҳол кӯшиш мекунад аз ин вазъи яъне мушкилтар барояд, вагарна ҳардуро балала аз ҷой бармехезонад дар ҳолати камҳаракат будан. пас маълум мегардад ки онҳоро аз ҷой бархезонад. ба ин хотир сиёвуш ҳарчанд бояд кӯшиш кунад аз ин ҷо бархезад ва ҳаракат кунад. ҳаракати бештар барои сиёвуш имконият медиҳад ки аз ин ҷо онҳоро боз росто нахезонад, вагарна мушкил аст. бубинед сиёвуш ҳаракат дорад барои ла додани даст. рақиб ҳанчанд хоб ҳам бошад тавассути пой ва даст зарба мезанад. як зарбаи қавӣ буд. намояндаи доғистон аз ин ҳолат дар ҳол худро боз ҳам дубора анамон ҳолати доштани рақибро омӯхтааст. аллакай сиёвуш имконият пайдо кардааст ва намояндаи доғистон низ аз ин ҳолат мехоҳад бархезад. сиёвуш барои боз ҳам доштан ва партофтани рақиб кӯшиш дорад, аммо варзишгар пойро намедиҳад. бубинед рақиб чуна моҳирона барои пойро надодан кӯшиш мекунад. сиёвуш бошад ҳар лаҳза мехоҳад ки пойро дорад. хуб дар росто барои
سیاوش شاید موفق گردد دست به زدن. نماینده داغستان را ببینید اکنون ارتور سیاوش را آموخته است. سیاوش نیست ارتور را آموخته است. تنها شاید در اینجا خالها به کار رود. ضربه زدن برای سیاوش با پای چپ اندک موفق تر گردیده است. باز نوبت دیگر نماینده داغستانی با هجوم میگذارد. سیاوش کنار میجوید، باید کنار نجوید بلکه ضربه زند. سیاوش خود را باز هم کنار میگیرد. ارتور باشد ضربه میزند. تجربه ورزشکاران داغستانی رو من در مسابقه های روسیه بیشتر دیدم. آنها بسیار هم پرقوت هستند، اما سیاوش نیز تجربهش خوب است. باید در حال خود را از اینجا کنار گیرد. سیاوش در دفاع است. حالا ضربه های ارتور را قبول میکند. بعضن ضربه های سیاوش نیز به جانب ارتور روانه میگردد، اما راو نیست تو رفت نزدیکتر میگردد و رقابت پرزورتر میشود. خب باز سیاوش در دیدار است، استقبال مینماید ضربه های او را. ارتور باشد جای موافق میکوبد. ببینید ضربه قوی پای ارتور خیلی قوی است، اما سیاوش دفاع کردن توسط دست شاید برای موفق گردد، اما باز هم فاصله است بین دو ورزشکار. اوه توسط دست راست سیاوش یک ضربه دستی خیلی هم شدید بود، سرعت بلند بود اما نرسید. در حال ارتور اینو پیخست کرده است، دفاع میکند و بسیار احتیاطکارانه ضربه میزند. در دیدار ببینید اکنون سیاوش دست با پای ضربه زدن. سیاوش قبلا تحت روبری یعنی محاربه های دستی جنگی تمرین میکرد در نزد صابر. حالا در کلوب ورزشی استقلال، یکی از کلوب های خیلی هم مؤثر است، در بسیار کوتاه‌ترین مهلت چنین ورزشکاران رو به بار آورده است، تربیت کرده است. ببینید سیاوش ضربه زدن توسط دست قوی‌تر میکند. سلسله ضربه های سیاوش خوب است. یک نوبت به هجوم گذشت. اکنون ارتور در دفاع است، وقت را نیست کشور میدهد. دیدین اکنون کریم من گفتم که این کوتاه نمیشود، چون که ورزشکاران کسبیت خوب دارند، تجربه باز هم آنها را دوام میدهد. راوند اول به انجام رسید، این خوب است برای ورزشکاران ما نیست. یک بله اکنون این یگانه خوازمایه شد که در همون رقابت‌های حرفه‌ای یعنی 5 دقیقه ادامه کرد خوازمایه. اکنون در حالت‌های تکرار هم شاید نظارت کنیم که چگونه اینجا ورزشکاران امکانیت داشتن، فرصت داشتن. در همون لحظه‌های اول خوازمایه ورزشکار تاجیک یک تکداون به نام خود ثبت کرد و بعدا چند ضربه‌های دیگر نیز چون حریفش از پایان قرار داشت یک چند ضربه گذرانید، اما همان تجربه یا ملکه ورزشکار داغستانی چون بای بود او میتوانست که دفاع کند. با این طریق اکنون دوستان عزیز راوند یکم هم به انجام رسید و 5 دقیقه دیگر ما شما رو در پیش است و اکنون پس از 5 دقیقه دیگر یعنی گل معین خواهد شد. در اینجا تخمین زدن کار دشوار است که کدام از این ورزشکاران پیشگام هستند. پس از چند لحظه دیگر راوند دوم شروع خواهد شد. خب اکنون ثانیه ها باقی مانده است تا آغاز راوند دوم. دوستان عزیز سیاوش شریپوف نماینده جمهوری تاجیکستان از کنج سرخ و رقیب ارتور علیوف نماینده روسیه داغستان را معرفی میکند. ورزشکار از کنج کبوت هر دو و محاربه میبرایند. این دو ورزشکار است که از روی تجربه خوب هستند. سراول 8 کنجه درش مستحکم میگردد و بعدا با عباره بای یا فایت بالالا رقابت را آغاز میکند. ببینید باز هم سیاوش در دفاع است. ارتور یک ضربه دیگر را روانه کرد. سیاوش سلسله ضربه هایش خوبتر است. یک ضربه خیلی بر جای سیاوش از سمت راست بود که رقیب را تا جای نوبت دیگر با پای رقیب در حال سیاوش با پای میدود و در حال برای باز از پای افتاندن رقیب کوشش دارد، اما ارتور نیست در این حالت خوب را در کرده است، پای را نمیدهد. ببینید اما سیاوش کوشش برای افتاندن رقیب دارد، باز هم پای را ندادن سیاوش حالتی لادودن ببینید لادودن را نماینده روسیه در اینجا به بار آورده است. سیاوش این حالت باید بالا نشان بدهد در سنبای کسبی محاربه کسبی این حساب کرده می شود. چی است؟ اوه سیاوش خود را رها کرده اکنون اندک در اینجا ناخلای است دیدنش از جانب با، اما با فکرم سیاوش خطا کرد و سیاوش امکانیت دارد باز نوبت دیگر این افتاندن برای سیاوش امکانیت داده است. الکی خال می‌دهد امتیاز برای سیاوش است. ببینید نوبت دیگر بالا نظارت میبرد هر لحظه
ҳолатҳои номувофиқ аз як самт ба самти дигар мегузорад. Артур низ кӯшиш дорад. Сиёвуш бар муқобили ӯ низ бисёр ҳолатҳои нозукиро мекувад ва баъдан мехоҳад зарба занад. инҷо часпиш боз ҳам таваққуфи партери аст. ҳолати хеле ҳам мушкил барои ҳар ду варзишгаро ман мебинам. бибинед оромии мухлисон ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ин ҷо партери балала бармехизонад шояд ҳар дуро. акнун Сиёвуш хато кард ва имконият барои зарба задан Сиёвуш дорад. ҳолати дигар доштанд ва рақиб низ ино хуб дарк кардааст. Сиёвуш дар ҳол боз ҳам аз самти боло зарба мезанад. ва фикрам партер кор кардан барои онҳо ҳардуму қулайтар аст. балала дар навбати дуюм албатта маҷбур мегардад ки онҳоро аз ҷои бархизонад дар ҳолати кам фаъол будани ин ду варзишгар. аммо Сиёвуш зарба мезанад, аз самти рост зарба мезанад. ҳолати номувофиқ барои рақиб. балала бале воқеан имрӯз дар навъи варзишҳои муҳорибавӣ ё чӣ санъати муҳорибаҳои омехта ва самбои муҳорибавӣ варзишгарони федератсияи Россия махсусан Доғистон як сабку услуб ва як шӯҳрати махсус миёни дигар варзишгарон доранд ва акнун воқеан боиси ифтихор аст ки имрӯз варзишгарони мо дар муқобилият ба чунин уман ҳарифоне ки аз уман дар дигар кишварҳо як мақому мартабати хоса доранд ҳунарнамоӣ мекунанд ва дар ин ҷо ман қуввозмои ҳар ду ин варзишгарро яъне дуранг мебинам. ҳар ду варзишгар яъне як зай рақобат мекунанд. варзишгари Тоҷикистон яъне бубинед ки дар ҳамон лаҳзаҳои аввал як бор текдаун кард ва ҳамон ҳолати аз болои ҳариф зарба задан имконият фароҳам дошт ва баъдан дар қисмати дуюми қуввозмоӣ ҳам ҳамин ҳолат ба ӯ ба вуқӯъ пайваст дубора. аммо варзишгари доғистонӣ бошад яъне аз ҳамон ҳолатҳое ки варзишгари тоҷик ё фурсатҳое ки имконият дошт варзишгари тоҷик зарба бигузаронад яъне фавран раҳоӣ меёфт варзишгари доғистонӣ ва акнун дар ҳолати қомати росто ҳар ду варзишгар мувозинатро нигоҳ медоранд ва дар ин маврид чӣ бояд кард Мурод Алӣ? ман Карим гуфтам ки ман ин рақобатро тӯлонӣ мебинам. ман қаблан пеш аз рақобат чунки таҷрибаи бисёр ҳам дидани ман аз варзишгарон ин бори дигар гувоҳӣ медиҳад ки чӣ гуна рақобат иҷро мегардад. шояд раунди иловагӣ ҳам дода шавад. шояд аз эҳтимол дур нест раунди иловагӣ. аммо чун варзишгари доғистонӣ аксаран доғистониҳо бисёр дар партер ҳам хуб кор мекунанд. аксаран дар бозиҳои олимпӣ бинед намояндагони умуман Қавқоз дар Россия бештар медал меоранд дар риштаҳои гӯштин. яъне онҳо ҳам росто ва ҳам партери хуб кор мекунанд. бояд Сиёвуш низ мактаби хуби Азнаб Хокиновро гузашта бошад. бубинед ин ҷо имтиёз пайдо кард намояндаи доғистонӣ. бубинед дар ҳолати росто ҳам зарбаҳо яъне ҳайкикҳои хуб дорад варзишгари доғистонӣ. аммо Сиёвуш анамон қавигие ки қаблан дошт бояд нишон диҳад. Сиёвуш то ҷое ки ман иттилоъ дорам ӯ дар бокс ҳам машқ кардааст зери роҳбарии Қобилҷон ва дар ҳамон тавқи бале муҳорибаҳои универсалӣ ва бокс ҳам тамрин кардааст қаблан ва бояд зарбаҳои дасти рост яъне зарбаҳои мустақим ва апелкорд ҳамун зарбаҳое ки дар бокс роиҷ ҳастанд бояд фавран мегузаронед. аммо ин ҷо бояд шумо эътибор додед бубинед раунд ба анҷом расид. шумо эътибор додед ки варзишгари доғистонӣ омӯхтааст дарҳол аз пой афтидан аллакай имтиёз медиҳад барои ӯ аллакай имтиёз медиҳад. ба фикрам раунди иловагӣ мешавад. бале шояд раунди иловагӣ ҳам дода шавад. дар ин ҷо бубинед агар ман агар гуфтанӣ ҳастам ки агар дубора ин иштибоҳе ки Сиёвуш яъне пойро додан ва худ ба пушт афтиданро агар иҷро кунад ин лаҳза бисёр мушкил аст барои Сиёвуш пирӯз гардидан. бубинед мураббии наве ки Хорватӣ бисёр норозӣ аст аз балала ба самти ӯ нигоҳ дорад. аломаи доварон ё бале акнун дидед вақти иловагӣ дода мешавад. яъне ҳамон тавр ки мо тахмин задем эҳтимол раунди иловагӣ ҳам дода шавад экстра тайм ҳамин тариқ шуд. акнун дӯстони азиз мо ҳамоно ба пешем мо ҳамоно хаста нестем. мо аз Сиёвуш боварӣ дорем. Сиёвуш ҳанамон ба қавли Каримхон палангест ки имрӯз сайди хешро ҷӯё аст ва бошад ки ин намояндаи доғистонӣ
сайди Сиёвуш гардад. Аммо барои Сиёвуш лозим аст ки сараввал яъне анамун метод ё равиши шикор омӯзад барои сайд кардани рақиб. Чунки имрӯз ва ин лаҳза барои Сиёвуш лозим аст ки ба пушт афтидан ин сифр аст. Яъне бале чигуна рамзи пирӯзӣ яъне бар маъло ҳаст дар ҳамун симои паланг дидан рамзи мубориза далерӣ ва шуҷоат. ҳамон аст толоре ки имрӯз истиқлол чун палангест ки имрӯз ҳамон номгузорӣ кардааст, яъне рамзро интихоб кардааст. ҳар беша ҳар ҳашт кунҷа гумон мабар ки холист шояд ки дар инҷо палангҳо хуфта бошанд. Бале мо боварӣ дорам аз палангҳои клуби варзишии Истиқлол, аммо партофтои Сиёвушро ҳеҷ интизор нестем. Аммо бубинед ки дар инҷо ҳолате мешаванд. Ин варзиш аст, баъзан мешавад ҳолатҳое ки иштибоҳ болои ҳам меояд. Варзишгари акнун ман Каримхон дар оғоз ҳам гуфтам, ин рақобат тӯлонӣ бошад. Бале чунки тӯлонитарин ҳам шуд, барое ки имрӯз варзишгарони дӯстонӣ боз мегӯям хуб ҳастанд, дар партер кор кардан бисёр хаста намегарданд онҳо, аммо Сиёвуш бояд мактаби хуби Аъзам Хокировро истифода барад. ҳолати партери барои хуб муяссар мегардад, бояд озодона аз он мактаби Аъзам Хокиров истифода барад. новаста аз мураббии Хорватӣ ки барои он машқ медиҳад, мактаби Аъзам Хокиров хуб аст. Ман борҳо ҳам мегӯям, Аъзам Хокиров борҳо занг задааст. Барои ман мегӯяд ки ман барои ҳатто Муинро ки ду бохти ахир дошт, Аъзам Хокиров гуфт куҷо шуд гӯштини Муине ки гӯштин мегирифт чӣ қадар зебо. Бале, яъне ҳолатҳои партерӣ бояд варзишгарони тоҷик бартарӣ дошта бошанд, чун устоди онҳо, мураббии онҳо дар ин ҳолат ё дар ин сабки рақобат як бартарии махсус дорад. Бартари онро ман дар чӣ мегӯям ки дар риштаи ҷуҷутсу ки ҳама партер аст, Аъзам Хокиров чемпиони ҷаҳон гардидааст. Бале, дар Амрико борҳо тавонистааст ки унвони қаҳрамонро бигирад. Акнун раҳоёфт боз имконият ҳанамун бо садо бо ҳанамун ҳолати мухлисон ва ин шӯру шавқро бинед ба хотири истиқболи Сиёвуш аст. Аммо бубинед рақиб дар ҳол Сиёвушро бисёр омӯхт. Ман ғалабаи Сиёвушро дуртар мебинам. Афсус. Аммо бояд як чизро ёдовар шуд ки варзишгари доғистонӣ таи 5 қуввозмое ки дар солҳои охир доштааст, яъне 4 бурд дорад ва 1 бохт дорад. Сиёвуш низ дастовардҳояш кам нестанд. Сиёвуш низ дастовардҳои таи солҳои охир бохт надорад. Бале, яъне бохтҳояш дар ибтидои касбӣ аст. ҳамонтар ки Сиёвуш имконияти хуб дошт, инҷо метавонист, ҳатто имтиёз дошт, ҳатто хуб кор мекард, аммо боз ҳам иштибоҳ ҳанамо аз пои афтидан аст. Ду дафъа дар ҳар ду раундҳо текдауни аввалин ба Сиёвуш буд. Бибинед ҳолати номувофиқ барои Сиёвуш. Сад афсус ки аз ин ҳолат баромадан барои Сиёвуш муваффақ мегардад. Аммо Сиёвуше ки хеле хуб буд. Бале, аз ин ҳолат барои Сиёвуш варзишгари доғистонӣ хуб омӯхтааст. На, инҷо беҳуда аст шӯрушав кардан, чунки Сиёвуш дар ҳолати номувофиқ аст. ҳатто метавонад дар инҷо буғӣ карданро намодаи доғистонӣ истифода барад, чун зарба мезанад, агар ҳар ду тараф озод гардад, дарҳол метавонад тавассути пойҳо бубин, пойҳоро чӣ гуна мустаҳкам гирифтааст намодаи доғистонӣ. ҳолатест ки аз ин ҳолат раҳо ёфтан кори басту саҳлу душвор аст. Аммо чӣ қадар таҷрибаи ё малакаи бой дар кор аст ки варзишгарон аз ин ҳолат раҳо ёбанд ва тавонанд ки аз ҳамон усулҳое ки мавриди алоқаашон аст истифода кунанд. Ман борҳо гуфтам, бо зур рақобат кардан варзишгарро зуртар мекунад. Ин бисёр хуб аст. Бояд онҳо имрӯз варзишгарони мо бо рақибони пурзур бароянд. Онҳо тавонанд имрӯз дар Тоҷикистон, фардо дар арсаи байналмилалӣ тавонанд ки ном шӯҳрати Тоҷикистонро баромардоранд. Имрӯз онҳо номбардорони Тоҷикистон ҳастанд. Бале, воқеан имрӯз яке аз пурнуфузтарин навъи варзишҳои размӣ ки воқеан дар ҷаҳон шумораи алоқамандону пайравонашон басу сершумор аст, ана ҳамин санъати муҳориботи омехта аст, ана ҳамин самбои муҳорибавӣ аст ки воқеан акнун бубинед варзишгари тоҷик ҳолати лаъ додани дастро ин ба варзишгари доғистонӣ муяссар шудааст, усули лаъ додан. Аммо Сиёвуш раҳо ёфт ва зарба бизанад бояд Сиёвуш дар ин ҳолат.
акнун бубинад чӣ гуна таҷриба малака Сиёвушро тавонист ки аз ҳолати аввала раҳо ёбад ва агар тавонад ки дар ҳамон сонияҳои охирӣ имконияти беҳтарин аст барои Сиёвуш. бале агар беҳтарин имконият аст додан ё хафа Бале. карданро истифода кунад Бале. басо ҷолибу айни муддао хоҳад буд ва бубинед чун беҳтарин имконият аст, беҳтарин имконият аст. Дар ин ҳолат агар Сиёвуш набарояд, пас бале бер бубинед хоҳад шуд. зарбаҳо ҳам бошад ва қавӣ нестанд. Агар каме пурсуръаттар мешуданд шояд дар ин ҷо Сиёвуш якам бартарӣ дигар низ зам мекард. акнун Сиёвуш имконият тамом. Тамом. Раунд тамом шуд. Сад афсус. Раунд тамом шуд ва ҳалномаи доварон инро ҳал мекунад. ҳалномаи доварон инро муайян месозад ки дар ин ҷо ки пирӯз гардид, ё Сиёвуш ё рақиби Сиёвуш. Аммо партовҳоро ба назар гирифтан аст. ман ҳам гумон мекунам барои доварон мушкил хоҳад буд киро ғолиб ҳисоб кунанд, чунки ҳар ду варзишгар воқеан лоиқ буданд. ҳар ду тавонистанд ки бар муқобили якдигар яъне аз ҳар гуна усулҳо аксуламал нишон бидиҳанд. ман дӯстони азиз бисёр ҳолати эҳсосӣ аст, бисёр лаҳзаест ки имрӯз тақдири Сиёвуш ва рақибро ҳал мекунад. Аммо боз ҳам мегӯям ки ин ҷо танҳо ҳалномаи доварон. Оба бойца показали прекрасный бой. Доминировал то один, то другой. Вы сами все видели. В результате судейская коллегия пришла к единому решению. В этом бою объявляется ничья. И для награждения спортсменов в ринг приглашается первый вице-президент Федерации футбола Республики Таджикистан Хуржат Мирзоев. Дорогие друзья, давайте поблагодарим спортсменов за волю и мужество, за этот прекрасный бой. 3 раунда, как настоящие воины, бились они в клетке. Боевая ничья. Мы надеемся на матч-реванш, который обязательно состоится. Дорогие друзья, и сейчас настал момент финального боя Гран-при Азии по боевому самбо. И в ринг приглашается из Таджикистана Муин Таджик Гафуров. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, that when the sunset shines, I've seen the graffiti writes. I'm back tonight with a sack to light. In honor of the past I write. I'm wide open with no glass of wine. Stuck in the barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy. Creeping on the come up, sleeping till the sun's up. Telling secrets to the drum thumps. Pledge allegiance to the blood pump. Until I leak my last leader, here's my one love. And all these angels got their guns up, but no fear when my teeth and my tongue touch. Ladies and gentlemen, this is the Open Asia Grand Prix Combat Sambo Final. And from Tajikistan, Muin Tajik Гафуров. His professional record, 10 wins and 2 losses. И в синий угол ринга добро пожаловать из Египта. And to the blue corner of the ring, welcome from Egypt, Sami Amin.
Okay, ladies and gentlemen, your applauses for fighter from Egypt, Sami Amin. He is the Emirate Brazilian Jiu-Jitsu champion. His professional record is 8 wins and 3 losses. Sami Amin. And your referee in the ring, Vladimir Balala. دوستان عزیز اکنون دوباره موین غفورов برآمد در مقابل سامی امین مصر نفری که در وان چمپیونشیپ هر دو میزنند این ورزشکارانی هستند که بارها در وان چمپیونشیپ رقابت کردند حالا ما منتظر میگردیم از موین فینال است راوند اول دور فینالی سامی امین نفری که دوستان عزیز برای مخلصان شبکه ورزش آشنا است در وان چمپیونشیپ ما این ورزشکار را از رقابتش برای شما نمایش داده بودیم ببینید اکنون برای بفکرم برای موین خوب است رقابت کردن با او سامی امین حالا یک ضربه موین را قبول کرد و دوباره بر مقابل موین مستحکم استوارتر می ایستاد اما موین باشد همانا شتاب نمیکند برای ضربه اوه اکنون ببینید حالتی که باز هم سامی امین را در حالت ناگوار مانده است ضربه های مستحکم موین غفورov خیلی ضربه های قوی اما رقیب نیست بازم به هجوم میگذارد موین باشد خود را در کنار گرفته ایستاده است او توسط برگشت با پای اما حالت عجیب نه در اینجا موین خوب است موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن خیلی حالت زیبا پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خیش را اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید میسر گردد سامی امین این ورزشکار مصر ببینید اوه موین ضربه میزند خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ رقیب در یک حالت ناگوار است ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین با حالتی که رقیب را انداخته است رقیب نیز در حالت ناگوار است سامی امین در حالت ناگوار است موین ضربه میزند خیلی ضربه هایش قوی است در حالت دیگر بالالا نظارت میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده های سمبای محاربه کسبی در اینجا سامی امین دیگر در حالت خیلی ناگوار قرار گرفته است موین ضربه میزند باز هم حالت های زیبا را موین به دست میگیرد از سمت چپ راست ضربه زدن برای موثر بگردد دوباره ضربه میزند در حالت پارتری کار کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است او راستا ضربه میزد اما توقف است در حالت کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند بالالا نظارت میبرد این رقابت را سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است موین را نمیخواهد که با او ضربه زند اما موین باشد با هر کار با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر بگردد ضربه میزند در یک حالت ناگوار است ضربه های قوی موین بس میرسد اکنون خیلی حالت زیبا موین ضربه میزند حالت زیبا برای موین ضربه زدن خیلی همه حالت عجیب بالالا میتواند که از این حالت نظارت برد چون که در اینجا حالت ناخوشی با بار آمدنش ممکن است موین با ضربه میزند حالتی داشتن را بالالا نشان میدهد از کنج سرخ موین ضربه میزند تمام این غالبیت موین است غالبیت پررأی موین غفورov است دوستان عزیز سامی امین مصر در اینجا مغلوب میگردد و موین در دور فینالی پیروز گشت و این پیروزی موین است پرچم بر دست میگیرد خیلی عجیب بود اکنون موین غفورov در وطن خویش در میدان خود غالبیت به دست آورد در مرحله فینالی گران پری جام آسیا این قوازمایی در دقیقه پنجم دوستان عزیز به انجام رسید Для награждения бойцов в ринг приглашается президент футбольного клуба «Иссикул» Шохрух Саидов. Браво! Сами Амин! Муин Гафуров!
важное и главное событие. 10-й бой в битве за титул Исмаила Сомони в весе до 93 килограммов. Now, ladies and gentlemen, the main event of the evening, the heavyweight category. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Khuraydot Rahmonov. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. European Combat Sambo champion. His professional record is 5 wins and no losses. His weight is 110 kilos and his height is 190 centimeters. Khuraydot Rahmonov, Tajikistan. Well, ladies and gentlemen, into the blue corner, please welcome from Brazil, Mauricio Brandão. From Brazil, he's the MMA World Champion WKA version in Canada 2014. His professional record is 7 wins and 3 losses. Mauricio Brandão, Brazil. And your referee in the ring, Artem Tarasov. Позвоночник не бьем, все по углам. Artem Tarasov рефери. марказ дар қувозмоии марҳилаи финалӣ ва қувозмоии баҳри ба даст овардани ҷоизаи Исмоили Сомонӣ марҳилаи 5. дӯстони азиз, инак пас аз чанд лаҳзаи дигар шурӯъ мегардад. Худойдод Раҳмонов бо ҳарифи бразилияш Маэсио Брандао. Маэсио Брандао аз зумраи варзишгароне мебошад ки дар К1 ё К1 12 бор дар Бразилия тавониста ки ба болои ринг барояд ва уро яке аз чеҳраҳои саршиноси ММА ки дар UFC чемпион шудааст Дос Сантос, яъне маҳорати уро хуб тавсиф кардааст акнун бар муқобили варзишгари тоҷик дар ки дар ҳамин ҷоизаи Исмоили Сомонӣ маҳорати воло дорад. Ин Худойдод Раҳмонов ба болои 8 кунҷа баромад. акнун Мурод Али бигӯяд ки ибтидои рақобатро чӣ гуна дарёфтед? Ман дар инҷо фосила мебинам байни ҳар ду варзишгар. Яъне мувозинатро нигоҳ медоранд. Бале, чун Худойдод Раҳмонов дар партер хеле хуб кор мекунад, тавассути муштони зарба мезанад, аммо бо варзишгари бале инҷо имконияти хеле хуби Худойдод Раҳмонов ба даст омадааст барои зарба задан ва варзишгари Бразилия. Аммо Маэсио Брандао чун мебинем дар инҷо муваффақ нагардид ҳам дар росо зарба задан, ҳам дар партер. Аммо Худойдод маҳорати баланди партерию хуб аст. Бубинед ҳолати хеле хуб
اما ورزشکار برزیلی خود را نه آنقدر خوب ترخیص میکند و در حالت ناگوار قرار دارد و بسیار حالت ضربه های قوی خدایداد موضوع مرحله فینالی در همون دقیقه یکم به انجام رسید. دوستان عزیز خدایداد رحمانوف توانست که در این مرحله پنجم جایزه اسماعیل سامانی هم غالبیت به دست بیارد. او یکی از ورزشگران شناخته برزیلیا براندا و مایسیو با زانونشان در همان ثانیه های اول در دقیقه یکمی راوند یکم توسط نکاوت تکنیکی غالبیت به دست آورد و ارتیوم تراسوف داور درجه بین‌المللی علاقه پیخست کرد که دیگر حجت به زدن ضربه ها نیست و این قوزمایی که اکثریت ورزشگران در این مجموعه پشکوه ورزشی به خاطر تماشای این قوزمایی آمدند اکنون برابست نرفت و آنها واقعا یک قوزمایی جذاب و جالب رو دیدند. امروز واقعا روزی شادی و سروری ورزشگران تاجیک بود و آنها توانستند که بار دیگر درخش چهره های سرشناسی صنعت محاربه های آمیخته یا سمبای محاربوی رو تماشا کنند. From Tajikistan, Khudaydod Rahmonov. دوستان عزیز با پیروزی خدایداد رحمانوف ما گزارش خیش را نیز به انجام رسانیم. این مرحله پنجم بود. جایزه اسماعیل سامانی مرحله پنجم به انجام رسید. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بودید. گزارش شما از ناحیه دنقره منظور شما گردید. موفق باشید، سلامت باشید و همیشه پیروزی ها را برای شما تمنا داریم. Brandao, Khudaydod Rahmonov. Пояс чемпиона. Битва за титул Исмаил Сомани.